শ্রাদ্ধ থেকে বৈষ্ণব সেবা, পশুপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত শ্রীভূমিতে। একটা পশু কতটা আপন হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখা গেল শহরের সরিষা এলাকায়। মাত্র 3 মাসের একটি কুকুরকে পরিবারের একজন হিসেবে ধরেই তার শ্রাদ্ধ থেকে বৈষ্ণব সেবা, এমনকি মাছ স্পর্শ হলো। রীতিমতো প্যান্ডেল গড়ে বৈষ্ণব সেবার আয়োজন, আর প্রতিবেশীরাও নিমন্ত্রণ খেলেন। ঘটনাটি শহরের সরিষা এলাকায়। এই এলাকার করণ করের বাড়িতে তাদের পোষা কুকুর একটি মারা যায় কদিন আগে। কুকুরটা তাদের এতটাই আপন ছিল যে তারা সেই কুকুরের শ্রাদ্ধ শান্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে একেবারে ধর্মীয় নিয়ম মেনে। গত পরশু ছিল শ্রাদ্ধ, আর আজ ছিল বৈষ্ণব সেবা। দুপুরের দিকে করণের বাড়িতে প্রতিবেশীরা গিয়ে বৈষ্ণব সেবার প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি সবার কাছে অবাক করার হলো, পশু প্রেমের এই নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত নিয়ে শ্রীভূমি শহরের চর্চার যেন শেষ নেই। শ্রীভূমি থেকে সুস্মিতা দাসের প্রতিবেদন, নববার্তা টুডে। हमारा जो डॉग जिसको हमने पाला है से उसका चिंता है, डॉक्टर है, उसका सेवा है। आज कितने साल का था? वो 3 साल का था। तो ये आपको कैसे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जो था? उसको मैंने इतने दिन से पाला है, उसको मैंने अपने परिवार की तरह माना है। तो मेरे पापा ने भी सही, मतलब मेरा कोई ये प्लान नहीं था। मेरे पापा का मतलब मेरे घर में और भी है, और मेरे इधर भी 5 डॉग्स है अभी और भी। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब वो अपने बेटी की तरह मानते हैं, मैं अपने भाई की तरह मानता हूँ। इसलिए आज हम लोग ये सब जो है किया है। क्या नाम है? उसका नाम चैन है। आज कितने आदमी का यहाँ पे लॉन्च? 300 के ऊपर है आज। और क्या अनुष्ठान है क्या? हाँ, उसका बाद जो है हमारा ये অনুষ্ঠান के बाद जो है उसका मास पुरुष होता है, तो वो हम लोग रात को दे देंगे आज।